मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं पाकिस्तान का सबसे फ़ेमस यूट्यूबर हूँ। मैं सिर्फ़ 1 मिनट के 4 लाख चार्ज करता हूँ। मुझे बड़े-बड़े ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। एक टाइम में मैं कई ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ और मैं 1 मिनट के कितने चार्ज करता हूँ? 4 लाख। जहाँ लोग रहने का सोचते हैं, वहाँ पर मैं एक महलनुमा घर में रहता हूँ, जहाँ पे मेरे आगे-पीछे नौकर-चाकर हैं, मेरे अंडर हज़ारों गाड़ियाँ हैं, लग्ज़री गाड़ियाँ हैं। मैं अपने साथ गार्ड रखता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ, मेरी बल्ले-बल्ले होती है, लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं। एक वक़्त था कि लोग मुझे ठुड्डे मारते थे, लोग मुझे ताने देते थे, मेरी गुर्बत पे मज़ाक उड़ाते थे और मेरे पास अपनी बीवी के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन आज मैं करोड़पति नहीं, अरबपति हूँ, बल्कि खरबपति हूँ। आज मैं इतना कमा रहा हूँ, पाकिस्तान में शायद ही कोई इतना यूट्यूबर कमा रहा हो, जितना मैं कमा रहा हूँ। तो ये कहानी किसने सुनाई और क्यों सुनाई, इसके ऊपर मैं बात करूँगी, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और ये एक स्टोरी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टोरी एक और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर भी सुनाता है, जिसके आजकल बड़े चर्चे हैं, और वो क्या कहते हैं, एक टाइम था मैं बहुत गरीब था, मैं सिर्फ 15,000 की एक जॉब करता था, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता था, मुझे धक्के ठुड्डे मारे जाते थे, मुझसे नफ़रत की जाती थी। और फिर मैंने क्या किया, मैंने अल्लाह से ट्रेडिंग की और मैंने एक गल्ला लिया। उस गल्ले में मैंने महीने के स्टार्ट में 1,000 डाला, 20 को 1 डाला, 30 को 1 डाला, मतलब महीने के 3 हिस्से मैंने किए और मैंने 1-1 हज़ार उस गल्ले में डालना शुरू कर दिया। ये मैंने अल्लाह के साथ ट्रेडिंग की और उसके बाद वो पैसे मैं गरीबों पर लगाता। उसके बाद अल्लाह ने मुझे जो है नवाज़ा, उतना नवाज़ा, इतना नवाज़ा कि आज वही दौलत जिसके लिए मैं तरसता था, उसको मैं अपने पैरों के नीचे रौंदता हूँ। मेरे पास इतनी दौलत है, मुझे दौलत की कमी नहीं है, मैं करोड़ों अरबों कमाता हूँ और उसमें से चंद लाख मैं गरीबों पर भी लगा देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे नवाज़ा है। और नवाज़ा कैसे है? हलाल हराम की कोई पहचान नहीं, कोई तफरीक नहीं, ठीक है? और उसमें हराम कमाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये इस तरह की स्टोरीज़ हम बहुत सुनते हैं। और कौन लोग हैं ये जो हमें स्टोरीज़ सुनाते हैं, और ये स्टोरीज़ सुनाने का मकसद क्या होता है, इसके पीछे इनका क्या मफाद होता है, इनको क्या फ़ायदा हासिल होता है? क्या आपको ये मोटिवेट करने के लिए सुनाते हैं? नहीं। आज मैं इस बात पे आपको बताऊंगी कि ये सारी स्टोरीज़ क्यों आपको सुनाई जाती हैं, इसके पीछे असल में राज क्या है। तो इसी पे करते हैं आज बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं कहूँगी अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह। कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी वाले काम नहीं करने चाहिए। और ये लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर, ये खुद को ज़मीनी खुदा समझे बैठे हैं। मतलब ये अमीर हो गए हैं, चंद सालों में इन्होंने पैसा कमा लिया है, तो अब इनकी बातें ज़्यादा अहमियत रखती हैं वो उन बातों पर जो अल्लाह ने हमें बताई, जो अल्लाह ने कुरान पाक में हमें बताया। उन बातों को झुठला कर ये अपनी बातें लोगों के ज़हनों में डाल रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे करो, ये सच नहीं है, ये सच है। मतलब जो हमारे मज़हब ने हमें सिखाया, जो अल्लाह ने हमें सिखाया, अल्लाह के हबीब ने हमें सिखाया, उन बातों के अगेंस्ट जाकर ये हमारे ब्रेन वॉश कर रहे हैं और हमें उनके अगेंस्ट जो है मतलब ऐसी बातें की जा रही हैं जो कि सीधी जहन्नम में ले जाने वाली बातें हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये आज की वीडियो देख लें, बाबा फूड की, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी वाले। मतलब कि बहुत सारे अल्फाज थे उनके, और उनका कहना था कि दौलत से हम हर एक चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो मुझे ख़रीद के दिखाएं ना, इतने इतने अमीर दुनिया में लोग पड़े हैं जो नॉन मुस्लिम है, क्या वो दौलत से ईमान की दौलत वो ख़रीद सकते हैं अपने पैसों से? नहीं ना, क्योंकि ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। और दुनिया में जिसको जो मिला है वो अल्लाह ने दिया, लेकिन ये ज़मीनी खुदा बने बैठे हैं और इनको ये लगता है कि हमने अपने बलबूते पे हासिल किया है। और लोगों को ये अपनी मनी शो करके ये दिखाते हैं कि भाई हम अपने बलबूते पे अमीर हुए थे, हम गरीब थे, तो तुम लोग भी ये कर सकते हो। लेकिन इसका असल मकसद क्या होता है वो समझाती हूँ आपको। कभी आपने कोई ताजर, कोई कारोबारी बंदा देखा है आपने? किसी भी कारोबारी बंदे के पास आप बैठ जाए ना, तो वो आप उससे पूछेंगे ना कारोबार कैसा चल रहा है, वो कहता है ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बस आजकल हालात थोड़े ख़राब हैं, पहले बड़े हालात अच्छे होते थे, बड़ा कारोबार चलता था। मतलब जब भी आप पूछें, जब भी, तो ये उनकी एक ट्रिक होती है, ठीक है? वो क्यों? कि भाई लोगों को पता ना चले हम कितना कमा रहे हैं, हमारी कमाई को नज़र ना लग जाए, हम कितने अमीर हैं किसी को पता ना चल जाए। वो अपनी दौलत को छुपाते हैं, ठीक है? वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि वो एक फैक्ट्री से 2 बना लेंगे, 4 बना लें, 6 बना लेंगे, 8 बना लेंगे, लेकिन वो हमेशा आपको एक ही बोलेंगे, यार सही नहीं चल रहा कारोबार। ये इनके ट्रिक्स होते हैं। छोटे कारोबारी तबके से पूछें तो वो भी यही कहेगा, और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है उससे भी आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, चल रहा है, गुजारा हो रहा है। बस उनके ये अल्फाज होते हैं। लेकिन हमारे यूट्यूबर ही ऐसा क्यों करते हैं? ये सारे के सारे ऐसा क्यों करते हैं? हर एक की ज़ुबान पे एक ही बात क्यों होती है? आप समझें, इस चीज़ को आप समझें कि मैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमाने वाला यूट्यूबर हूँ, मैंने इतनी गाड़ियाँ ले ली है, मैंने 1.5 साल में घर बना लिया, मैंने 1.5 साल में ये, मैंने साल में ये कर लिया, कोई 2 साल में कोई ये, कोई मतलब कि ये इनकी एक ट्रिक होती है, क्योंकि यहाँ पे जितना ये दिखाएंगे उतना ज़्यादा ये कमाएंगे।
ٹھیک ہے، ہماری بھولی عوام سمجھ نہیں رہی ہوتی، وہ ان سے ہو جاتی ہے متاثر، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی محنت ان کی یہی ہے، دکھاتے جاؤ کماتے جاؤ، دکھاتے جاؤ کماتے جاؤ، جتنا دکھاؤ گے اور کماؤ گے، جتنا دکھاؤ گے اور کماؤ گے، اور آپ بھولے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اب میں کیا بتاؤں، آج جو بابا فوڈ نے باتیں کی، پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنی سٹوری سنا کے ہمیشہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ٹائم تھا لوگ مجھے ٹھڈے مارتے تھے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ ویسے اللہ معاف کرے، ہم اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، یہ کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے مانا غریب غربت بہت جو ہے نا آزمائش ہے، ایک آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش میں سے اگر ہم کھرے اتر جاتے ہیں نا اس آزمائش پہ، تو اس آزمائش کے بعد پھر دنیا آگے بڑی حسین ہے۔ آگے بڑھے، پھر اللہ کی ہاں نعمتیں ہیں اس بندے کے لیے جس نے غربت کو تسلیم کیا، محنت کرنے کے باوجود بھی اگر اس کی قسمت میں زیادہ دولت نہیں ہے لیکن وہ محنت کر رہا ہے اور صبر شکر کر رہا ہے نا، تو پھر اس کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات نے ان انعامات سے اس بندے کو نوازنا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں لوگ ٹھڈے مارتے تھے، میں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے مارتے ہوں گے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کو ٹھڈے مارتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، زیادہ جو میجورٹی کی ہماری عوام ہے نا وہ غریب سے نفرت نہیں کرتی، ٹھیک ہے، کوئی بھی غریب سے نفرت نہیں کرتا۔ ہاں غریب بیچارے کی اپنی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی تو وہ ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے کہ میں بچوں کا علاج نہیں کر پا رہا، یا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا، یا میرے بچے بھوکے سو جاتے ہیں، یا اچھا لباس نہیں پہن سکتے تو مجھے محنت کرنی چاہیے مزید۔ لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی ہمارے پاکستان میں غریبوں کو ٹھڈے ماری جاتے ہوں، ان سے نفرت کی جاتی ہو، نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ ایک تو سب سے پہلے بابا فوڈ جو ہے، ٹھیک ہے ان کے ساتھ کچھ ہوئی ہوگی لیکن اپنے تجربے کو دوسروں کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے ان کی بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہر یوٹیوبر اپنا تجربہ آ کے یہاں پہ شیئر کرتا ہے اور ہم لوگ اس کی باتوں میں کھو جاتے ہیں۔ تو اگر ان کو کسی نے بول دیا ہوگا، ایک دو لوگوں نے، چار لوگوں نے بول دیا ہوگا، پانچ نے بول دیا ہوگا، لیکن میجورٹی تو ایسی نہیں تھی نا، یا میجورٹی تو ایسی نہیں ہے، تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو پوری سوسائٹی پہ لاگو کر دیتے ہیں، جو سب سے بڑی غلطی ہے۔ اب جی یہ ایک یونیورسٹی میں بچوں کو کیا لیکچر دے رہے ہیں، اب ان کے اپنے بچوں کو یونی کا یوں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور یہ وہاں پہ پوچھ رہے ہیں کون سے سمسٹر ہے آپ کا، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا، مطلب یار آپ لوگوں کے پاس سکلز ہیں ہم نے مانا، لیکن تعلیم تو نہیں ہے نا۔ سکل بھی وہ بڑے کے پاس ہیں کہ اس کو ایڈیٹنگ آتی تھی، ایڈیٹنگ تو آج کل بچے کو آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پیسے کے بلبوتے پر بزنس یہ کر رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، پیسہ آ رہا ہے اور کر رہے ہیں، اس میں ان کا کیا کمال ہے، ان کو اللہ نے نوازا ہے۔ لیکن یہ اس چیز کو بھولے بیٹھے ہیں کہ یہ رزق ہمیں اللہ کی ذات نے دیا ہے، جس نے دیا ہے وہ ایک جھٹکے میں ہم سے چھین بھی سکتا ہے، ہم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ لیکن یہ زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں اور اپنے فیصلے جو ہے نا پوری سوسائٹی پہ اپنے ایکسپیرینس اور فیصلے مسلط کر رہے ہیں کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ تو میں ان سے ایک سوال کروں گی، جو اگر یہ میری ویڈیو سن رہے ہوں، کہ اگر آپ کی والدہ بیمار ہیں تو اگر اللہ نے ان کی زندگی مختصر لکھی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس بیماری کو ہرا دیں، اور ہو سکتا ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے آپ کے درمیان نہ رہیں، اللہ نہ کرے ان کو اللہ زندگی دے، تو کیا آپ ان کی زندگی پیسوں سے خرید لیں گے؟ کتنے ہی عمرہ، کتنے ہی امیر لوگ جن کو لا علاج مرض لگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری ساری دولت لے لو، ہمیں صحت دے دو، تو صحت تو اللہ کی ذات دینے والی ہے نا، پیسوں سے تو نہیں ملتی۔ ویسے تو دولت، رزق بھی آپ کو اللہ نے دی ہے، رزق اللہ کی تقسیم ہے، لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم اپنی وجہ سے امیر ہوئے ہیں، ہم نے خود محنت کی ہے، خود محنت کے باوجود بھی یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی یہ رزق اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ٹھیک ہے آپ بھی محنت کریں، آپ کی قسمت کا بھی آپ کو ملے گا، آپ کا کام ہے محنت کرنا، ٹھیک ہے آپ کی محنت کا پھل اللہ نے دینا ہے، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کی قسمت میں رزق ہوتا ہے، ان کو مل گیا، ان کو وسیلہ بن گیا یوٹیوب ان کا، لیکن اب یہ اس کو اوپر مطلب کہ ایک سٹیمپ لگا دی انہوں نے کہ بھئی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی محنت کرے اور وہ امیر نہ ہو۔ کیا لاجک ہے، کیا بات ہے بابا جی آپ کی؟ کتنے ہی مزدور سڑکوں پہ بیچارے سارا دن وہ سڑکیں کھودتے ہیں، کیا وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے؟ لیکن انہوں نے وہی لے کے جانا ہے جو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے، آپ وہی لے رہے ہیں جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے۔ یہ آپ کا کوئی وہ نہیں ہے اس میں کمال، ٹھیک ہے نا، آپ کا کمال نہیں ہے، وہ چاہے تو کخ کو لاکھ پتی بنا دے اور لاکھ پتی کو کخ بنا دے، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھنی نہیں کیونکہ آپ دنیا دار لوگ ہیں، آپ دنیا میں مگن ہیں۔ اب جی یہ امیر تو ہو گئے ہیں تو کیا انہوں نے کوئی دنیا میں مثال قائم کی؟ ابھی تک بھی یہ اپنے رشتہ داروں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے رشتہ داروں نے غربت میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ان میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا پھر؟ جب آپ کو اللہ نے نواز دیا تو آپ نے کیا انوکھا کام کیا؟ کیا آپ نے دل بڑے کیے؟ اپنے دل کو صاف کر کے کیا آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی؟ اس نے سلوک کیا؟ نہیں کیا۔ آج نانی کے گھر گئے ہیں جی، یہ رامیش اور اس کا بھائی علی اور یہ تینوں باپ بیٹا، ان کی حالت دیکھ کے مطلب مجھے ترس آ رہا تھا۔ تم لوگوں سے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی نانی کی حالت بدل لو۔
केक उनके मुंह पे मार के तुम लोगों ने 100 बार गिनाया है, एक एक फलाने के लिए लिया, एक एक फलाने। ऐसी दौलत पे तो लानत भेजनी चाहिए, जो किसी को दे के भी गिनते हो तुम लोग। तुम लोगों जितना छोटा बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा बाबा फूड और इसके बच्चों की तरह, जितना ये शो ऑफ करते हैं ना, जिस तरह ये गिनवाते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तुम्हें दे के गिन रही है? उसने तो तुम्हें बेशुमार नवाजा है, क्या वो गिन रहा है? तुम लोग 1 रुपया किसी को पेपर लगाते हो ना, तुम 100 बार गिनते हो। तुम लोग ऐसे छोटे, तुम दुनिया के मतलब के अमीर तरीन इंसान बन जाओ ना, लेकिन जो छोटापन है ना, जो तुम्हारे अंदर छोटापन है, जो तुम्हें विरसे में मिला है, वो नहीं जाएगा। क्योंकि बकौल तुम्हारे अब्बा के तुम देगे पकाते थे लोगों की शादियों में, तो वो खसलतें तो तुम्हारे अंदर से नहीं जाएंगी ना। वो जो देग पका के फिर अपने डोलू में चावल डाल के साथ ले जाते थे, आज भी तुम ऐसे ही करते हो। जहाँ जाते हो उनको कहते हो हमें खाना साथ पैक करके दो। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब तुम मेहमान बन के जाते हो, और उस टाइम ये था कि तुम खुद पकाने जाते थे। तब भी तुम साथ मुंह टेढ़ा करके मांग के लाते थे, अब भी तुम मुंह टेढ़ा करके साथ मांग के लाते हो। तो ऐसी दौलत पे तो लानत भेजनी चाहिए, मैं कहती हूँ, जो तुम लोगों की खसलतें ना बदल सकी। जब तुम लोगों की खसलतें नहीं बदली तो ऐसे रिज्क का क्या फ़ायदा। तो अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करके लोगों को मोटिवेट करना, ये कोई मतलब कि नेकी का काम नहीं है, ये बुराई है। जो सवालीन होते थे, क्या वो भूखे भूखे रहते थे? वो भी खा के ही सोते थे ना, लेकिन वो अपनी अच्छी चीज़ें अपनी अल्लाह की राह में कुर्बान करते थे। क्या उनकी औलादें नहीं होती थी? क्या उनकी औलादें आगे जाके बड़े होके नहीं, उन्होंने दीन फैलाया, उन्होंने दीन की खिदमत की। क्या वो कोई इस दुनिया में बिना लिबास के या बिना नियमतों के रहे? नहीं ना। लेकिन उन्होंने दुनिया में आने के मकसद को समझा। लेकिन आप लोगों ने दुनिया में आने का मकसद सिर्फ दौलत बना ली, और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। आप अल्लाह के हुक्म की अदूली करते हैं। जो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, उससे अपोजिट आप लोगों को मैसेज दे रहे हो कि सिर्फ पैसा कमाएं, इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो पैसे की ज़रूरत है। तो ये दुनिया तो चंद दिन की है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा ये भी बता देना। आपने क्या अगले जान का ठेका ले लिया लोगों का, कि लोगों को, अगर लोगों को आप कह रहे हैं पैसा कमाओ, चाहे फिर हराम हलाल, उसकी बस पैसा कमाओ, जिधर से मर्जी कमाओ, आपके हर मर्ज का इलाज पैसे में है। तो फिर अगले जान भी हम आपका गिरबान पकड़ेंगे कि बाबा जी ने तो हमें कहा था भाई पैसा कमाओ, पैसे में हर गम का इलाज है, हर चीज़ का इलाज है। तो आज अगर हम जो हैं वो फंस गए हैं, तो अब बाबा जी हमें छुड़ाएंगे। तो इनकी बातों पे आप लोगों ने बिल्कुल भी अमल नहीं करना। अल्लाह हमें नेकी की तौफीक दे और हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक दे। आमीन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।